मेरी अक्सर आदत है कि मैं बुज़ुर्गों से या ज़्यादा उम्र के हामिल अफराद से मिलता हूँ तो मैं ये लाज़मन सवाल करता हूँ कि आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी, इतना ऑब्ज़र्व किया, इतना मुशाहिदा किया, आपने ज़िंदगी का कोई निचोड़ मुझे बताएं। पाकिस्तान में तो खैर मेजॉरिटी कोई इसका जवाब नहीं दे सकते, ना कोई उन्होंने, चूँकि इस मुशाहदे के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी नहीं होती और कोई उनके पास अक्सर खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें जो मैंने सबसे कीमती और मुजर्रब नुस्खा निकाला है, जो इंसानी उन्वान से, नेकी के उन्वान से, साइकोलॉजिकली लंबी उम्र के उन्वान से सबसे जो कीमती बात मैं किसी को बता सकता हूँ और जो मेरी अज़मूदा है, और वो है खामोशी, साइलेंस। कायनात की सबसे बड़ी अयाशी अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा ग़िज़ाई टॉनिक आपकी सेहत के लिए कहूँ, सबसे बड़ी नेकी कहूँ, ये सिर्फ खामोशी, साइलेंस। कमाल की जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो यही। खामोशी से क्या नेकी कैसे है? अगर आप खामोश रहते हैं तो आप तकरीबन तकरीबन 99.9 कन्फ्लिक्ट से महफूज रहते हैं। किसी के साथ आपका तसादम नहीं होता, कोई बंदा आपका दुश्मन नहीं बनता, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जब किसी पर कमेंट ही नहीं करेंगे। इसके अलावा चुगली, गीबत, जितनी भी ये ईवेल्स हैं, इनसे बंदा महफूज रहता है। नंबर 1 उन्वान नेकी, किसी का दिल नहीं दुखाता, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी उन्वान से भी। ये सबसे सुप्रीम नेकी। मैं बनी इसराइल के उन्वान से पढ़ रहा था कि वहाँ विलायत के लिए, मकाम विलायत जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके लिए 11 साल जिसने वली बनना होता था वो अपने मुंह में पत्थरियाँ रखता था कि मैं न बोल। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है न्यूट्रिशनल ग़िज़ाइयत भी है खामोशी। जब आप खामोश रहते हैं ना तो ज़हरी खामोश होते तो अंदर भी एक साइलेंस पैदा होना शुरू हो जाती, क्योंकि जिसके अंदर टर्मोइल, बेचैनी, एंग्जाइटी होती है वो बहुत बोलता है। तो जब अंदर बाहर सुकून होता है तो अंदर यकीनन साइलेंस आ जाती है, और वो सरूर, वो लज्जत, एक्सटासी मैं कहता हूँ, मदहोशी होती है जब आपके अंदर साइलेंस चली जाए, और आप बहुत तवील उम्र पाएंगे। पिछले दिनों बौद्ध मत मज़हब के जो इस वक्त लीडर है, रूहानी पेशवा हैं, दलाई लामा, 86 साल उनकी एज हो चुकी है, और उनसे पूछा कि 86 साल में आप कभी बीमार हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा भी ना बीमार हुआ हूँ, ना मुझे कोई सेहत का प्रॉब्लम हुआ। तो उनसे पूछा गया कि आपकी इस राज क्या है, इस बात का राज क्या है? तो उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा मैंने अंदर और बाहर साइलेंस पैदा, यानी खामोशी, और खामोशी की वजह से साथ उन्होंने एक इजाफी भी कहा कि मैं कम खाता हूँ। तो ये देखें 86 साल की उम्र में बंदे को सर दर्द भी ना हो, ये न्यूट्रिशन इससे बड़ी क्या हो सकती है, इससे बड़ी ग़िज़ाई टॉनिक क्या हो सकता है? तो मुझसे अगर कोई पूछे, और ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए खामोश रहना। मेरे एक दोस्त बहुत बोलते थे और मैं अक्सर उन्हें एक दफ़ा मैंने समझाने की कोशिश की। वो पंजाबी में मुझे कहते हैं, सर जी मेरे ना कुत्ते फेल हुए ना, साइकिल के कुत्ते फेल हो जाए तो वो घूमता रहता है, चलता चलता नहीं। तो हमें भी एडिक्शन है बोलने की, लत है, गैर ज़रूरी तौर पर बोलेंगे, ठीक है। और हमारा बोलने का मकसद होता है कि हम प्रोमिनेंट हो जाए, नुमायाँ हो जाए। मैंने अक्सर जनाजों में देखा, वो अपने आप को ओए 4 लाइना बना लो, तो 3 लाइना बना, कोई ना कोई कमेंट करना है, ठीक। दुनिया
دنیا کا کوئی ٹاپک ہے، کوئی نہ کوئی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، ورنہ آپ علماء کی لسٹ سے استخراج ہو جائے گا آپ کا. تو خیر، سائلنس ایڈکشن ہے، یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جن کو میں عظیم سمجھتا ہوں یا جن سے میں بہت امپریس ہوں لائف میں، وہ زیادہ سائلنٹ تھے یا بہت کم بولے، جو بولے لاجواب بولتے. میں اس سینس میں سائلنس کی نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے نا، بولنا چاہیے لیکن وہ اتنا قیمتی ہو کہ خاموشی سے قیمتی ہو. میرا خیال ہے کہ خاموشی سے قیمتی چیز بولنے کے لیے کیا کمال کی خاموشی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. تو اس لیے پہلا سٹیپ ہے، اتنی قیمتی باتیں بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاموشی سیکھیں. تو اپنی زندگی میں یہ میڈیٹیشن ہے، یہ ایکسرسائز ہے، ساری ایکسرسائز ہیں، ساری غذائیں اس کے سامنے ہیچ ہے، اور آپ کے لوگ گرویدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ ہر وقت تبصرے کرتے رہتے ہیں، وہ ایک مجھے انگلش کی کوٹیشن ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی بات تمام کرتا ہوں. بڑی پیاری کوٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں لوور پیپل ڈسکس پیپل. چھوٹے لیول کے لوگوں کے پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسکس کر رہے تھے. جیسے ہمارا معاشرہ ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، پاسبل نہیں ہے. وہ راما یہ کر رہا ہے، مما یہ کر رہا ہے، گاما یہ کر رہا ہے. آج کل الیکشن کا دور ہے، ڈفر ہے. ان پر ایک ورڈ بھی بولنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توہین ہے. ٹھیک ہے نا، بس ان کے پاس وہ لینڈ کروزریں ہیں، ان کے پاس فارچونر ہیں، ان کے پاس اوڈیز ہیں، اور ان کے پاس پیسہ ہے. اس کے علاوہ یہ ٹکے کے انسان نہیں. اور ہم بیٹھ کر ایم فل پی ایچ ڈیز کر کے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو لوور پیپل ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایوریج پیپل ڈسکس آئیڈیاز. جو درمیانے بندے ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو، وہ یہ سسٹم ہونا چاہیے، وہ تھیری ہے، وہ فلاسفر یہ کہتا ہے. اور گریٹ پیپل ورک ان سائلنس. عظیم لوگ کام کرتے ہیں، وہ آؤٹ پٹس دیتے ہیں. وہ منصوبہ تب بتاتے ہیں جب اس عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہو چکے. تو خیر، یہ جو میں نے اپنی زندگی میں نچوڑ نکالا ہے، تو یہ میرا ذاتی سب سے سنگل ورڈ میں اگر اپنی لائف میں قیمتی راز بتاؤں تو وہ سائلنس.